Sambisi ariani sunolam nangiluna kiba buto torin tasnya la nanda tum convenement passé inati kilare kiba zurado. Alliance des partis de la majorité présidentielle à Kwera APMP a convaincu Msinkeni Bame Taraswo, Tenga Sanka Bano, le Tarasrambalati Zabra, Arkanera et Zabre, Yatile, Tineka Fo Akali. Président de l'Assemblée nationale à Alassane Bala Sakande, qui est un B à Giligre Zougou, ni parti politique Nissa Santarob Nord-Est à Assemblée nationale, ADF aidé à l'Euro pour Bangasen, à toute sens à une nouvelle alliance du Faso, Zame, Nayile Natek Tabiam Senkeni, Zem Santara, Burkina Faso Kani. Runda dara kiba kit batori APMP comptaraso senkeni tenga sen lebra sobra hamayiba a maître Benewende Sankara Sengwana ndi kwesa ara dengon pusa tenga nangan bandamba uzamen bureau tengso mwesa zabra pura belor poronwa oblebron wa président du Faso arokma Christian Kabore sandaran consore tinebo nebsan daran twin song soda sa zabra porwa buman boure to bangi benonwa a maître Benewende Sankara signé APMP Nord-Est Runda Rara bon sa nimbuira fa tout fo kale zabarkanga porwa inati kilera Clément Sawadoro si a MPP a yibon so vice président ton sonsa ton gesam ti tenga nuga runda wa ya tilay ti ton me pour ce tarzro ni el kere sambe tenga pour runda pipi ya wala nyoya kurlo wenge sécurité wenge il fa saneti semaine na wan handore ni wensa tan so bon wensa obli ku nebusro obli attaque da merar fa oba attaque da me farangurum solma bungu pour dem katersi civil damba pour ne pas soda men tout na wa été abtira tabi den ya wenam la nye pour rien ya tilay ti fali na tabi ngese na mana wana ken taw ne zabra pour rien ye pour la président du Faso sans un que quoi yele tout bon na Burkina bara ma fa son toin fa tobning nugu la yik abtore bonti volontaire nika fa wisra menga ki hamengne yardo ti zabra den ton kotame ti Burkina Faso ni mbuida sen yida jeune da ma kombisa Burkina Faso gwa la ritro apore atore a prover rampina la noua a village ram tout ça waya bi fa dans le secteur d'Ampoussin, il va faire un président yi cohérent pour moi. Il va faire une table nous aussi en son soda dans zabra. La tonne guetame, tiawa badam betou na pour un. Terrorisme, il y a thème ça fin ici. Donc c'est madame Tilunda wa. Ton thème ça Mali, Niger, Burkina, Tchad. Ton thème ça, ambe la pour moi. Bi thème ça fan yiki. Asi nataba. Ti neba awan patwe ya kiti thème katiaka patar guhemi. Donc ya yikri am pas siècle mais la ya woto. On parle lunda. Quand même moyen bien d'ambe un song. Idna leti pama Clément Sawadoro si convenement passé ni sebe ninga Burkina Faso soda sa senguro santasa France ambassade sinkeni rasman nora silsa sen yar Burkina Faso kanoma. Non, il faut imiter France soda c'est tum da net tondo tum ne Mali tum ne Niger tum da net temsa ta men terrorisme ambe zininga ton temsa yam kaw
dende san waya woto wala ne ba hampa ni ne taba tule tan wa mi kam ti yel kere watin yaga da taba mtendam ti ya kan buda ke suka hankare fami mti tiang han tara independence wala Burkina Faso bon tenzenge sili patien wa yagda woto to paling to mitili la demi mti pas sili son watna on tonwe non kaboto la eta major hangulu sibra karaton wili ti aton bebe yelambala quand même ton me ya tar so menga yama miti iraten kena kenkan buda baya man so point bi to ton ti mitili den zikam tendam ti soda ha tor soba yeme hangoma ya bum hambe gwanzu APMP wa Simbons Nimbira tout fob kalon song soda sa zabra pourra nyam mikram balati collectif pour la défense du Faso mais arbam zoyen saka président wa boala obseka runa dara to bonti conférence de presse obgoma ables comporiele la collectif ator damba obrata balati nikanga wasaka zuz damba tori collectif pour la défense du Faso Lebron wa sebr ninga Burkina Faso sodasa sun gursun nantas France ambassade sinkene France sa semine ambe soda sa zuta o hamine be obzabra pourwa titi pam venement passé ni CDF ator so ba yembre ton bola kiba kitu barunda yibe wa na wingi te wakata me te Burkina Faso man yiki ngata abnusi enfa Burkina Faso ton ya mengti na ba meng mana bole yete Burkina Faso yiki ngata abnusi ti la pale ya soda la police la gendarme dam yele ya peuple la fin yele ya reti ton wingi ti ton saka na ba bola la ton le bon wingi me ti nerwa Burkina a Blaise Compaoré sin ya Burkina Faso na kuro mbe Côte d'Ivoire dunna on wudu ta Côte d'Ivoire nde Côte d'Ivoire nationalité ari Côte d'Ivoire nationalité bonyinga Ivoirien ba yelante bamba fale nyokoro obteng biga ndon kitenta budi yalen kita Blaise Compaoré nationalité wa na ila ro nyokan wa nek Burkina Faso na sa nambonte extradition la haya wodati bamde nationalité na encore le menga wa Burkina Faso be ba Burkina Faso politique parti politique lambato abutum to mwe oto an tonan kila bukorba abugamti sorbe mti Burkina menga to poursuivre parti am kere nera sana hambe kenga ndiri do nyinga ti ton winigzi kanga tabra man gunsu taba soba ya France yamnya meti ton soda man sebra on wiligi bama o bezingi zabede sil so mbonte aéronefa being la ngilimni nged bam position lamba on compte bam position lamba la mosa bam sanya bam na wen silra la mana sebra tole te ken France ambassade France ora mbe to so mbe bewa tali renta France lamba zam conseil de ministre Antonia mte porte-parole du gouvernement monsieur le ministre Janjenu abwiniga me nemni se sen kite ti ton tinga ko ya lebre toura na sa nambo te freno ka to freno la ton sécurisation ya ling ne bamba ti bam dam le wendra yete ti Burkina Faso aya tenga ambarata nimbuira le bonwa la ya ambarata yam nimbuira Burkina Faso ti am entreprise amba wala mbeka Burkina menga lebre mingu ta ligida wala nkete ya kira ta sana ma ya roro ti am ukren yela ton de ton pasake in haya zoro ton bene mana zora toga buzugu ha le son me bilem benetaba donc France pendant tourner ton Burkina bera lo la batondo tamuli ya muredi ga bamba la Burkina Faso ton vim dame hali wata bam na le bonwa 2009 bia 2009 pour ya wala sundarantas nyam kizura donwa a Alassane Balassa Kandé rambe nafa zaka pora la Balassa Kandé ne Mamoudou Diko sinya président wanti kon nafa wa obnye santesa tenga lafi wa wenge ni terrorisme santar Burkina Faso lenga donwa président Kensa yiba roble baron wa Gibril Basole lafi wa sunga tolon ya somawa la nafa tambisa kota gouverneur bala tu mana yel kanga kaseta soba amamuna takaburi
Assemblée nationale la tor sobani nouvelle alliance du FAS sohrati eti kwera nafa wa parti wa Ramse Kapura options ratika parti wa député Ramtouma Assemblée nationale la pora nebsen na mantoto neti parti ramba fa député ramba bango nyora tumda pora toptore engatab nusiti yela ken soma Itsidwa me rien président ne porundamba ebrer la ne wore titon sunria no ton wilgibla me ti nafa tara député yi assemblée nationale la kayiba la sarde yap han tum ninga député kwa la pisi la yo pour donc e watane bangre e watane tongo ti nataba an tumne ti assemblée on an king tore ti Burkina Faso on king tore donc ra tile ne ton ti ton zinker nore wa ti babwa ya bi me be la meti ngesa yela mti ba wa katar bumme ahantara wilgida para bamme be tumda pongo tonwa vraiment rekateti tumda zalambe ibanga same ti nafawa ya parti la ninga Jibril Basole sun luguluga wakat kanga melay mita Jibril Basole bebe ro sun kene na mwen dik vala obyolo winga meti ne da lafi kawoye ariale so ti se kanga pora sanzara nafa wakat kanga wa amamudu diko nankele leze kwese nanta tenga to damba to modre ta Jibril Basole toron pam soron toron tipo mengten tara wala sun ko se nor kateka tiketi ya ginwa renda assemblée nationale tor soba Alassane Balassa Kande nandati yel kanga pam yidiri obnan kel mana dos buto to les na yili ta Jibril Basole toron pam lafi ti lafi la bumfa la rekil mando son combattre mimite naba le président fondateur du parti B Kala Fizugu mana do son koba te wena koba la fi wona passe kele te tonre ta la fi waton mais puisque la fi le bumfa la fi hen kabe kele fa ya to donc mana do son koba zinkanga la de wilge mette pamme wan ti kyo zininga ya ban dik silmi ganding parti otora de le bo yara ningi tade silmi ga tore bale wa mer pambi nare donc ton de lora auto kwen autore a Alassane Balassa Kande ne poron porta sun wanka na faramba wotonwa ya san kere ni giligri parti ramba pusin na yilin toron sosne ba tuma assemblée nationale la wenge Adia kibai ni samson da antare nan tasiya mala wotoni wen sakar pori ina le pam ta bureau ni lafi